C'est reproduction. Geranante jambene bubu samba jallo. Geranante jambene bubu samba jallo. Fulle jambene. Ngalla kare. Ngakebe konanda fahan chabaya. Akala mili ya ulo ko. Kala on a envoyé moi. À partir d'aujourd'hui, il ne faut même pas qu'on nous demande Anguilimina, Andeganamina, Ananana. Sinon, la prochaine fois, la police, il y a une question qui répondait. Anamou. Nga kebe konanda par la police khibara kebe ko. Angana police khirikati alimami ako tasu. Kebe kara dulan kita. Na dulan mulen kita. Na dulan chelingen kita. Na dulan jatiki kita. Na dulan paren kita. Na sigo kita. Kemme an kita halemme. Nga kebe konanda anga mintrinka kebe gan ko nan nga labane salam alaikum o golle amalimu Amane nyaade. ndaka bacili nengo Andaga no. ngati ndaka na Ani soronti. ndaka Kenya ni kanno ndiko ko benga yake. ngada ka anti garanke lolo anche hara ngani ndaka bilanga jange mulla Kenyu gonge ina afi nyanti ni ngera ngabu. ndinga ka bacila ka hebe kumane kono Armane. tingeli lembure ne tinke kapanga Ha? ngato amaka kakedi ha Ah. ni hutolo na amaka hongo ma ko to ndire ndi ugo nyaga ne anti ma huto lingeni amma ko tana ko anti ma huto mane lingeni atoko ta ona aga hona mini Wallahi tata ha suru ko imano ko kontura mate fosu gane o mate o fosu nyanyia nke ko ke nyatu nu men iya ngo ya ko ke lingen ngari aha aganya sukara ndo ya genga anga senegal te budumbe ke sorno na la eh legi na soro legi amma ngara ko ta ngara sar minna president ke ngari ura gondi ha billahi Allah ko ka ba ke bana ko na gunya iga kamano ke bana ni buttu ko daga ni gi nyaka lan ni chanchi ay buttu ko bori ni ade igana muna na loke ano ko itoqeya teringa na cebu ni tanda aganti ma ko lingen ni ha on sete mutasne ayu du ni nginen teringa tata ma station segendi ku ama jaranga station segendi ni katia parce que VIP feti teringa na cebu bana rar non kontrunga soro ile rar non kontrunga mais de 21 non ko saran kontrunga wallahi ma sabar hari hurun gesi ke hari hurun gesi ke ma sabar ha nga abandon ta to ay ma ken de tata amma ke cebu mondial wori ata andi ona ndo nga senegal andori senegal nga wori ke hay ke kadi ke yimen igatin chof wallahi ko mali ngin danga ke yimen tata yige de yige amene parce que nga gir nokko be futte nya fa tata yige ade andori ndi chof nyi mari baranda gundo ana harami nyonkin na nyama anin karne iyi tata ke anin be karne aba de be ko ha ko ne do ke bani en nga cebu lingu ku de ben nana nga yigana de amono wacce ga anga joppi dinko do mo xombe ke bani ni hutundi ni kallade mta ko to ko daga basili mangi e ronyo anu ay ko ay gambe ko lengge men do basili mbire na mo xombe signa ko hitu me ti wa wuro du ngai raga maso benali ya garu ku ribaru ina la ville chance na tout le temps allô arakine oy mbay c'était métas nga kasetu comme da la xamu ñu tane meni la xamu ñu tane ka bismillah ok السلام عليكم السلام عليكم بسم الله وعليكم السلام نوري بسم الله بارك الله اكرم تورس ما راوس هذا كوين كنا كنا فم بغير تاجوندي كير لاق خاجوندي voilà الله ngir fumbe mo non konna kenya fayki ko voilà bo anke ngir mana be modi pa choix ko nganda ke fay ke no quartier ngal mami nato odde be ngal ma do quartier ngal bami parce que france kenke ala quartier ngal mami mais kara kenke na de ben choix alma ma ko ça veut dire que de ben choix sekhra ko na kenkam de ben choix sekhra ko na rakam lemne ende mais engrais ngu jeti almami parce que ana salle seri ade berni mais almama ko nyimme almama ko cimmene timane yagre jaati ken ni mane problème alhamdulillah kenya fay problème bo nangeri comme akemme kawa soronga walla la tede akun bangi wala amen jangen ke wala ndari ay me fayke yigo mbaki ke tanke fumbe ga dononga aswa ko de hara gan katta wuro ma fanna kencu ko
modi gelala nin taga ma modi ngule la barde nta modi ngule tu nta do ngule tu me nyaka ka lingi nangani ho ma ya gareke de ngi menjamburu menja nyagaram pasilin kubenu kanta ya to kunu ay modi terengen nin kalungo parce que kalime fam ke gara ma dum ke da barnge aska ange lawa golege ngadi gambane be ko mata muda ko gidlo kismeni na lawringe angana ammo koko andi muda ko lumay ko kroske banu utu paki banu utu paki banu utu bismillah raka anyim na raka okay na ba ani gaw nawti yere katiyere bito be ni ngan kawanta nyakala kana gemta nawtwa wona hirga kuro fuji bane sugaye kotaya anyake agamri anyan tankulle Allahu akbar tankulle ngam njanya na tankulle ngam ya gare kanyan tankulle ya gare kan ngile tankulle ko alma mi ngana ya tankulle ke banyang ya gare ke linda kendara modi hi awrana ya tankulle nga agamri no so ngena mulallia me naila na ya tankulle golle be ko ngandang ya gare kere kan denga bito kubeni gayere igom tamudo banya bito tamiro bani anyake angana tani ananya fringi janya fringi jema okay kaganta mingala fainde ndebe okay yakre ke tol man yakre ke Fatou atokon Fatou yo ko menya ko ko ten kenna anya khillan tan anyon kin torno kharaga na yakre saninga kenna linga kenna yakre ke sani manyalo jina nyane ha agana so wuro nga khirin dina yabo bane nyankem gilana e am sare si asare ta bane me amato kama jinne bure be gay asa khana khanya wuro ngema ko da fay afay kenyan khana yagre ke wuro nga ayile na gatte su tunguro ngure angana safada adigam ako dagre ngranju feten to na jo magfuti na yagre kere na nyangan chogo milon nakati pa bito tami ado bani milon nakati igwa kama amutu aginke to na ngefu bega anke na sunu yogori kana ngati ka mebe ko mananga je ko nyam patroni nyata ko mitra ganyi brene khana be ganya mak nyan mukundi silematu igo akanyu kana na oboge milon na gabe ni igo afa ngiandi ko shirak dang na tanande mu maru ko maga kaldo ana na mo wacha ke fay nek nya ko to debe ngal mamien vraiment Allah e say nan na dimin fonne quoi voilà ma mais ma mo rini makal ngal anya hin ke agre wara 4 milo ke mi hein c'est fait dire que aginke toi c'est nan tinke stress yana vraiment anya ka la kanjuna na fo begi mais anka anyi me kana fay no sasa alaka golle ndangani khara golle to million fili bito tammi ya garake kana rusu limba hen kon na million fili kana problème sun tadi 2 millions nda numero gangre 2 millions ouais al kenya ko bito ko tammi ya gare ngiri angam 2 millions kin ya gare adi yoku adan kenyim khasu bakka ke ya mama ngame awam ayugo nten annene ne de kegini serebe ala kharken kota afagre suro kamma ya buru Ah, ça va. Alhamdulillah. Les gagnants ont fait les deux. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bon. J'ai mal ici, toujours. Quand on a un gagné, on a un gagné, on a un gagné, wallah. Un gagné. Non, un gagné, je pas. Un gagné, on a bouté, qu'on nous fait. Hein? On a bouté, un gagné, on a bouté. Donc, on gagné, on a moqué à l'intoro, wallah. Moi, si mon ami kiri berninga pada parce que angana fay ngiran ke geluna nyiri
ado lengina ka suro kusur fo ko ndanga kebo manya anu kunda mais anda sumuni lengana ngar nanga nanga xenninga parce que muni c'est bon, il y a des limites en fait. Ah d'accord. Animer la qualité de la sumuni, mais à un moment donné c'est bon. Yo d'accord, bon de toute façon Anna mudani carrière ça va. non ngue am pamma mais ça c'est en tout cas ngue am pamma kana bi ma parce que jangi na fatte igwa ma ko yelo ga to me torno kana to me lesman c'est pas bon. Salam alaikum. Waalaikum salam. Ya yaramo. Bashinda. Comment? Ba amo toronda ça va bien anda ni majum aya mayare anya kinga mais angin dare na ngira nyare mori anyara komo bismillah ça va bien torasunda majum bane alhamdulillah torasunda nyangi ngirini ampasa anya hame kan ko banda jamane gitu ngatu kullu nanga ba tomu dina suba ndo ne lenjo tomu ama alinda wat ni hari vikenu na la ngari oui qadwa mun nanga ba oui bu gase ni miane kamani ngara wala Ndu akaso tendaria tomu tani nyama tani ngo tomu wana manyana sawa alhamdulillah majum bane mashallah mba bismillah nya kwa mimi jam da tiranta ronga message angi telefon ke abada ngana ikake nikerne abo nikerne angi wacha diga menya geben buru wacha diga men geben yani bo mebuta abo Allah ko men ga di mulin nan dogoro telefon ke anya angi da nyare andi ya rugo ngana to on telefon ke anga kamata ito na telefon ke anga kamanya anu kunda na ka kembe komi na magaro kenjua na telefon ke kere na ta uta bane wala sika na waseru na ka ma kembe awa kongo ge musobre ayo bismillah awa ko mi yani me kati diga menfa ngira nya ke ne wari ngandi ngere basunde ale ko wasen kriti aga sori ni ara diga ngabe ko ni boy ko wasen ko ni ti kelli na hike na ya gasemu min kitu burerang ko kita lia kibe ga saya aro mina yo anna ko na ya garin diga men akin kin diga ngabe ko ni anti munda boy ganari kandi angana gulle ngari gani gande beste barna kinanga anna tambutantanga diga ngabe gana kafe kinanga anna jogia bo diga ngabe ko bo kita on to kita kibe ga saya aro mina bo lia kita anna tamo yo ngone angatu yo ndiga me gundo nyani angarori alla gari bodo ya karetaga amawora sella do ko bunno ko nyai o kusuku sare sutura nyani komi yo gana to nan yille kebe gindi nyakna ala yerndo fotana yo alla anta setane arindana ka ko wakati ni o me fam ya garindire na ngira nyare ke asire nyani an ko kulle adindema adin tuturi mais setane yallo na kanta haaju hore nyallinga jamane ngam ko be ndum wala nge njike na bane parce yoru anger mu yoru to ko njikia yoru to ko ni na me suturiya yoru to ko na me dema yu hore anya ka ngam man kanno lesime ngara nganga daga war sella anno ko nyakke nge kawandi nyani dinga ju ngiri kante ngara wi ya ngari njike ngoso setane ri magai anyi maga gajandu dana ha kimballe nday mi yambe muru mo ma na ko babada tani hakle nda ko ni ke diga me nyame anyame ngal ngake ko nanda nene aru kambe yagga jana sehenda haramare mu ko ndo mena tum anga ti serera lon taw anki donga jane wallahi tum igori ya ke gajane e ke peti duna kare yo golle ngana suro ha na milo bana kina wala yo be 2000 ke Kenya ga maka ñu to ko ci kiade parce que kapale manya voilà ama parce que ngé sere suru mana internet sere suru parce que ada warat ngé message bu be ga andila ga sare ni nak ci asalini ke fini Allah khalsi kine comme 2000 ke yo mais anti bito tamia bito tam okay lengi hay al khamsane yo na la ga sare ku na ci anyi meni salina la ga sare ni sal ka mo ko singa la ga sare salina la ga sare na ci anyi abotul me ah gat na gatul la ga sare na gat ça veut dire ko ta shuga yan la ga sare ke anne salina na ta na gato ta na gato e kenke ara ninge salina mbay milo bana ke kinni
voilà ya ya ko na lay kontaan ano kempe iyo kalti bay mu lente akal sagra mu don tani amanya wajibi yani dala yugo ke amo am ko kin ba am kin ko kita kan dina kamo fuka sa wala ngiri go anya werni fala fuka yare no kala tinge ba hakunu wala fuka kwa kala sibana man kiyamba mais ce que courant ke ni normalité andanya problème be ko ni franchement Fatou anda kininga Fatou kam to ka ke ki sun taru na dio paketa ke hingana bonoge ap kalten agabono Allah no o gemne sahaba Mamito sere ka continue mame osu wa fume ka sale ni misile ke mbayo kenye de ben chokora ko ngakam de ben chuan chaxi mais wante sere tu nangi me chimpe ya ma nge kinda non anje ka jere ma almami fekre ni ke banana ni wamba ken kayde a me jangu ko nana kayimpa yo kuna kanto ano ko o wanterin kana sa bismillah hi kumbano de ange ngage buru hokini kay ni am to ali yakke problem ya yakke na ha hakun ken ay anjangana haram uku dibinga limani Allahu akbar ni bamba ma daga ga ci ko yam mo ko sirko de be ke problem ya tukama anke ni mamba ne khari ganto ko ben ko xam ci sole bol wal man pay kiyal mo ko haram ñente multi ngal ha Allahu akbar ya mani xibaari ci regeni iku ngari mi mani man di wara mi iwo amna tan ke su labana dina ko wara ngi ko amne fi wala man tan na ko tengra do non ati ça fait koy man ni ga takka salo ma yakna ko ben no ha ko ne ke won admi ko tro o ma anyari mani ngano ko biwo sorungu tungu kallan qur'an da sagra ko nyeme tunari awa kentu ngambure fumbele ali ne ke adbe e wa debe ke nga kebe ko nanda jamani ke ya garu sire swanga mam mo ontia anga mam mo ontia wanta lono kumeri alla kan taba ibn tan ke wala almam ni mere ngan ga modi murada modi shafanki ngare ke anuro mina kwa no haram gaibe no woni no sirenju kunde no ay no les sirenju kunde sam pasay go ay sa ay ngama so no dibinga limani awra na su wala no ante matuna sero ko ha mo no ngama so no duna kurumba de sa ankin do almani mudi ngulana ateringa kita ni mo ko ateringa na mo anken na su hija ke data ya wanda ateringa ora ateringa angana tanki ne yo wala ma sa ko na ateringa sa sigibani angere ke ko wala gila kala ngana doke akende tulente kare wakati almani ngedega modi ya wala dalali almamino ko maka anke nyimi am tagri dak agar hatta bekine 2 millions 2 millions ara kitelo 2 millions andan kitelo ke mo ko ngin kitelo haram haram yi kana ginyol ngabane ko nanda ngani igo ampai tamana de ma hibure nyedi ngabane ko nanda ngani gema kampo nga bara hoho kenni sasa suroko khibare nyego sadi gati duna ma bunu de har mari mu ko ambunu sagra gun ta kanu ngani ko sagra gun kha kusiran dambu wanda sagra gun burondi ko anga wandi hinu nyautu anga rukanu anga ko pijo makabon kasu anganu anga kiba de bengal mami kore duna ona mesutria aga na kamana suturu burondi ko ya gun sutura nyai adi yakken kibare ken kuni mana nke kan na to mun ko nanda ngande an kempele nkiya ko nge galle ni Kenya to ngunya pasukare nge na ga ku ke nge ranta ko de ma kampo non ko senya ni Kenya no ma de ma hiburendi angana sirenga rini hiburendi ka ge maya Kenya sireni ko hibe ga kamana so ngara ko tilenki ama baginda ngani an kana daga ta ku kin kama ballanna daga ma kan ce karsa kamana karsa kibaru ko sai da kurongri to ko njarna muten awre ko ken manya kella ta johan ay no yugo killen payge wala ngara gana daga imya andaga mami kay mene adim loge har ke ngane nge
lemme bismillah ana kama no d'abord inshallah dire gagna mari inshallah d'abord ancora mo d'abord bismillah koronta anda ya ka bina lemme nga salle sa sanda diga me ko kan kam ko hala no anta ta salnya si sa na sal an nana bagan ne ne dinga ganga man ne mo ko tinan tampate ando ke ma girin ke ma ka ke no wandi afet ando ke ma girin ke ma ka ke no wandi afet fontin ke ma ke kan ko ni ga salle ga ya seren na ma kala ni kalungora ma sere kan ngora ya jalle anga problem suno ko ni le kancha dimbala ko ni me awadi ha ta kenga dia ancha dimbala ko ta kenga di e ange jalla no e nyanga ke nange tanke dalla a kun kinne no e gitere kam mo ke diga me ma ka la kende har sere ma ka ke mo ngala na ta ta ni ha e pinna ma ka lengi dan diam palle amna hera nan nan chalunda bari matanda ngaro kan nan dinna ka ma misire di anga ka misire bara jon ko re ni ke me khanda ka ke me no ko ngalo ka salli ke anke ta salli le mun ngana range na ko andi ke tanjan le me ke diga me ma linginda re amali linginda fe parce que anga gilli ma ka ka ke ko ta banjan dinya ha ko kana mele mele ni shu kuna ndia na ti Allah batana nyana ha anda ma dinge hiji andi ke mele nge hiji ke ngana nya ke tanga ko tanke ni menta kale est ce que dia wa ke amali linginda re baba amatu dabo ngana ho wama man za wallahi encore catastrophe franchement ngene salli ni sumu yabo mais ana ya ko mo ñari avant que na degré boy Allah ko wara ni metu mo ci parce que ana mirni suru ne haara angoli na an lo ngor mo rasul sen dan de bare le mesere ma gol ko ko salen da tele le mesere ma gol la ni manda du gol so lu ngondi sere gana nga ma mbolo ga ni ngori na daga nyongo wandi bolo ga dinga anta tinga dakta wajibi yen yare nga ka mundu mo ko fa na kenya ko tinne da bari gannin ko yare mundu na dikka nu kan ga islama ko ngono wa hora ko ngono wa yoy gene wa kalen ka kun tianga no ka yare na tani afro munjire ni aram pare ni ngano ka okundo ani baba ke no generation no generation bure na ka ke bismillah ati ko jomo ke ko dangara hare wekin yabo bon tinandi bon franchement le mérite sarana mo siri Allah ya gare amara ningeya yabo garan takata c'est la takata mo siri bon alin kana franchement donc kenya susina ni tinali ana nyambe maka ke ko tanda diga mo wono ko mo siri diga mo kuma isro ala khibare ga jopera awana kriya na mo ke ko na mo siri mais c'est la gare ga ken ko na ken angara mo wali kati ke ma boko o likenya ya be maka munda ma ana na be maka sala aga qoto an ken ni ke mo siri kena ke yabo ya gare ke be ngara reti ken na qabla na ji ken lanta ona ka pata mo siri donc anda concerne que ngam mo ko anta gare mo siri ligani oti amara ni mo a ko tenere yabo ma nga ko no ko no ko tenere ko mo siri mais o balla ka ko parce que il to intéressé yabo il rend to intéressé hibelo ko intéressé o lo gumbane ga on a be ma challa dabo andi ga mo suro le me ga kunna ina so ni kan kan ne ga kana karna o ko ga sara no ne le men keran tan konno angara le me be sara na brandi na horondi kenna linga no kan nan kike ni ma de ne hiji ni haba de ne hiji ni ba kera nyana da konne kam wol me mutani miara duna golle su gare angana yi amdan chara nya ga utu do me angana gorne anta so namba ça c'est sûr anta so namba ça c'est sûr le men kera kiara munda ma ga gele de kigamal amba ire munga de beke Allah tige ngalo ga le nya ga chiko Allah ta bani utna bani to nda kunga nia nda kunga nanda ngalo ba Allah ra mu yendi ko ta rin to ninga ndi wara kana manka ke no konni ani mena swati ndi ngalo ga le mu kudi an ko ono ni anya dina sabe habi angana tin chikino be sikino nyanga tin ta ko be ta ko ne ndi war nan chaka ta kan no konni anni ngari kebe ga linga na ke ta ko nge bayre mu amba ire mu ya de begere wa de be ke ire anga ma ibe tin dalla na ke tunu kam wol amba ire mu ngai rasul len jama asul len kanye imaran to kale kamene kapangen tang puta angara tang ho da ba bala imaran to nyani angara tang ho da ba Allah ra mu ren ngalo ka inshallah mi ngarandu ko me j'accepte mais nta ha to meta na ide
franchement ta hatuma entanda ngalo ka anda fatu tungalo ka no be anda hatuna me wala no ne ngakebe ko tonanda nyaganya nyagare ngalo tungalo ka bilaga me wala nyaganya sande nyagare angana utagala me wala sande ne le salam alaikum la asran ki ngata kam tsrendi sallallahu alaihi wa sallam mashallah tabaketake inshallah ana kore merci beaucoup wa sallam. Ça va et toi? Bah oui, ça va. Ça fait longtemps. Bah oui. Je voulais commander une perruque, mais je sais pas comment. Ah, mais je pense qu'une perruque au carré, c'est bien. Ah ouais? C'est trop à la mode en ce moment, je vois tout le monde avec. Mais quelle couleur, tu vois? Bien noir, genre, que ce soit bien noir. Ah, ok. Ouais, pas marron comme ça, par exemple, tu vois. Ouais, je vois. Ouais. Je crois que une fois, je vais commander, je sais pas, toi, tu as rien, tu vois. Déjà, je connais. Ta tante, bah oui. Voilà. Par contre, Tanti, la dernière fois, elle a dit quoi? Elle voulait proposer un mariage arrangé. Un mariage arrangé? Ah, t'as pas dit? Mais si, elle t'a dit. Ah, bah si, ouais. Avec notre cousin, là. Ouais. Moi, perso, si on me propose, moi, je dis non. Moi, je tu vas dire oui, t'es malade. Moi, c'est mort. On est où, là? C'est ça son problème, elle t'a dit toujours des trucs bizarres. Oui, wesh. En 2020, on fait plus des ta sœur. Ah oui, Bintou. Oui. Mais elle, c'est sûr, elle va dire oui. J'espère pas pour elle, hein. Ah bah Bintou, elle est trop naïve. Des trucs comme ça, je me sens pas trop. Elle va dire oui, c'est sûr. Non, je veux pas de ça. J'aime pas des trucs comme ça. Ah bah c'est gênant quand c'est les darons qui présentent. C'est trop gênant. Ouais, j'espère pour elle, elle va dire non. Ah bah j'espère aussi, on verra. Viens, on va manger, non? Tu payes? Vas-y. Cego, dulle ni gele dulle go. Har mulle mentadi sasa janko anke nati ki dulle ngana. Ke kan mo mo konta. mulle wara dulle ndamera. Ah, ndi dulle ndikanga mulle yedi. No me ille kere mo hoyi ga. Sawa igo. Igo goro ndo me karaka na direne do hoyno nga goti dulle. No me dulle nyani ngame. Anke ta ha. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ku khala diga munu kunno ko be kanne ta khala kenga. La no vraiment ngey me kana yigo gore ngura nga diga munu kunno anti ne kanne me. Yalla ko ngirdo minna kay. Igo. Anyi golle kadi ngirdo minna kay. Tani me franci kan li agben. Ngiri malla son kombangi. Ndangi inte ndaga fe sénégalais no ku bakalingo ko bang. Nga dangi bakalingo bang après liti malien nga bang. Ci war maskin tanga mo gontu ando watte maka kinyo. Sasa corona kibare ki. Anga da jarun kandanga sa kon kan. O tampike maskin kibare to wawni mando diras ke maskin kibare. Masque respecte parce que kunyana na suro ngongo doni jamane ke no angara ngari ingola ke tingana ta kibara na maka ando mani le kan ngere ya gare ke ko waran kana kanya ta maka na kule kulati ya gare ke ngere kana ke alimami nyaki me amma konta ya ga sigindi ba non me konta ya ga sigindi konta ya ga sigindi me konta ya ga sigindi ni mulana mairie ci kota lingen quoi na kota lingen kitatani nande ya gare ke représenter metal anyime ke hasida mati to kuni yusungo hinu ko tin ginyol wa wallahi ngadiga mbane ko nandangani sagran ta hunna kamana ngu aga kunya maga haranchi no gondi wallahi ndo Allah sagari de ange ndo almami ga mugobe ange makatina almami di yakin na gallu ngondi ange nyega kamana ginyol ga sabar de anga kamana yigondu yakin rame et puis almami kere ga salin tus kan almami misiri kalma mega no wallahi ndo Allah na kamana Kenya presente ke yigol ko ginyol wallahi ngurin Quran a Quran kunan den da de ginyol ngabane ko nanda ngani angani misira ngundi de dura bre ke kutenga to fumbei anga mero ke khibar ndam man daraja tanga foko anga ya ke mulla kin nga petit ke hasidi ya ngero Quran da na ay anga de kana ngero de kana halake na ma ko kamera parce ya kumbaga nde hadi dukundu nga nga bugu ite sure yagu aga bugu ite sure wallahi barken ta kenyi maga daga karsa aisha ndan kan kiyayi go aisha go anga kaka ngiri kan dino sa gro di an gunni ke mam ko teni an abuna sa maga na ka no trinka sa anga man tira de ma ngara de angi lono hiri gelli ke mena almami nyaka ke kanu ha ko ne alle wurondi ngana to ko na da so ko to jirgile ne na sa ko parce que nda mugu soronga peut-être ite almami klin kanne ma anda hiki ninga de angi mai le ndambi ando jemu me anta kino wakati su bone anke lan tiberi sa khage me sebera no kit la ba sa daga ba ko grena sa anke na daga anke nan tibal kaya ke so ninge fay ko ha
anga tun nan diso din keni sera kafu la kan ta ko kele de be kena ko tikinga manga sangi ade I khairni manga sangi yerni gagandi ande ke patran ka gagan ni amma abaka umba maharo sham ke patran ka te fo de ba anke ni mena hayari anda khas dinga nanga kwa eba kyanda sonin ko aku mutande mundu kwanda sonin gonto ko hadde sonin ka khas dianga mukwa ko ngani wallahi sonin ka ko ganyo ko bene ngenya ko bono ginya ya agar anda di mana ba na utuka munga manke na yang kandinya igo leke ya ko kada na tante na ka batenga nanke ni khas ke anne na ana yigan ne kinga me ante yigan ne ngin kane ama hey o bate wara nga kebe ko nando ba andoro programme no anda hik noro almani nga ampa ya ampa karo men jangen ka hada sa so bane place ke ko ya kai Amadou sore ko no li faranja me ke faranja li gano yo habugum place wallahi faranja ngene place ko ya kai angane ro angane ro nta kan daga ngane place ke ango ngolan ko huru ngana campang ondaga angene mta ka ngada ngani no no ke waron ga sa kini good one no laga ton tune kunande de benga good line ande good fight nande e good snapina nka ajwan kenga suma ngarde bu nka fo mo sumte kenga haramra mamba nan to ngaramra ma ko ngam suma fu Non, mais franchement, on compte. Oh, nous n'avons pas de quoi. Et pourtant, comment on brûle les céréales? Guide nous que nous avons brûlé les céréales. Bon, on m'a gagné des malades de hiji. Nimpa ba de hiji. Ah, je comprends pas. N'a sali ni n'a sumu. Kenya kare be hake agi maka. Mogar ni ware me. Duna ho honta de ngamada barada ngani quoi. Hein, Fatou. Duna ho honta de ngamada barada. Ayande. Non, c'est pas vrai. On scène tout à l'heure. Ayane, il va voir. Batili. Non, moi je suis Batili. Non, moi je suis Batili. Batili, hein? Ndaka ba konta hingari alimami ahaba ha wallahi ngimme yare nan ngari taba ha agajwen nti ndaka na kare me kana ngane kun ka qur'ana harna legi billahi ya ngatu ngaki bi ngonda ha kenn munafiqa ko nyado garanta ko ngila qandi kim ngimme ya handu ndanga ngri bakin kama Moussa na hari dunasi ke zuzuye me c'est pas mon problème est-ce que tu vois anda nyaqe ke khan ku kundo ay haga ka grene kengo dangri ngaka angri na murtin tandi gambe go tanda kan kanyai angri ko nyakanda tandi nger nyinga nyandi ngemara kon la kan kan esa ngut nanti ngena se militaire ne to ngoy te kenga sa ma to ngu fe go grina la khamba o ko kebe go mpa ke nyada grina ngen bacin angin tuba me bacin nangani an kengo dange angani murtin ta ko be est ce que angut nanti ngia murtin tang me bacin ama ta me are bacin En anglais. I stay in Sonique. Ah, moi ça va? C'est bien, alhamdulillah. Carrément, alhamdulillah. Allah du coup, j'ai un carré pour voilà. Parce que, en fait, anche a essere a Murnu, perché on a regardé il restaurant anche t'es trop belle, quoi. T'es trop belle. T'es trop belle.
tadi ka yo mani ana mani mun nke na mulla na sire muru ona daga restaurant ay yanjinge kan ya ngandu ya my sister na anglais very good anglais kan muku very good anglais yalla ke mana mun do ouais Bagi, amati nandaga iga. Bari lan telew. Nanda telege. Lan naga sa. Khal singi bagi nge duran turum bisu igana asti bana kam. Haram pa baga nanya makura itaka. Anda ya daga ya tanu mun anda ngene makura brand mia. Yaru et puis mon père kuna yaran kulle pa setane. Pour aku kambo ndambu kunu ça c'est pas bien ça. I fast. Nge melegru moro. Yakaru chaga yube. Yakaru chaga ngi réfléchir. Allah. Kembe ke kesere wara mande wara kudu kwa banya kwa za vide batanti kwa kembe kwa de la vie que il va se battre vous je vais retourner quoi wallahi billah kuna kundo ado debeke ga ma wandi ya garun darage nati geni bananya haranga na kay ngari ango tuna tikeri dulinte nyai alinke ngala kala beji nyai nge kala baja voilà kunu yeli lemme digami kum maga gabo an ko kono nyani su ko mandeng na lini ko yanga anda kempam so nun kontan ni mega yare kinni serebe wajibi nyanga na ya guti ken ku indenga billah an kala ya garndurun kombe foku breki an gondi an ko kono nya hay kuyi kebe gal linganda na utunga loka aba mari khamene ndingi jimenya ka tay nanti ndille mukurni ani kinana nga horten kama o ku sare kenya no gondi ha o sare kenya no gondi anna lemme kuyi haraka tay gon tunga na kala maray ona ke kille kama aba ke kille ta bonni ke magare ambayre mum peke hibe gal linganda ani mena utu kila nya kare makam gon ale fos ko kenya voilà ngir kenya ko gil fona gen ting Allah di falim palle voilà ngam palle am fam kun lo munya mo siri me gidan ke kundo mo siri gideke Allah ke mutanna ke alingan nango amlingan nango gileke ngir ken kina awai wala kian kena ni me kalleni igande ganta kama ka kari gome jiganta kama ka ngalo ka kari jimmini ho hontanya na ngalo kunda gantor ngalo ka hibe ke ti jimulle ga keta ke mbay keta agara ko mo be anta dangini kedi dimina nya ho su ko manten parce que serere nyugo dimina gara aran kadi mena bo haramar me anni kanu hille an haban kan ngana bon sa kan ganna maka bon bo hay ken ta qoray ko nda ku yekara ga tinki tumbilla dem nege inshallah ndara kan ki tumbille yo bintu ato on bintu krangile nyagal ntoko nyanga jitu ngi ha ma ka bangi geo asindali kenke makara ga inshallah ngala pokona koy bintu kena ngida ni gonne ngara anki tella ga na lankinai ya gunyani ankina anna soron krosi ankina anna imme krosi ankina kebe ga torno anna kentu kebe ga lingara anna kentu ya gunni kiya o kana mungu ke tan ho bur nyani ke abangara an kuyi mo be ngalo ka haran ko kono ku be no ay makay igana ko ro ngani ko igana kinga ya ko ngandu ko ino kunwa jamuna wu yana kra parce que en kalle nyen so nun konta nga urnanga palle ay kebe ngalo ka dudo ko tawara du ka da du ba nkera antara na kuto era antara min to kembre ngara an kuyi mo kebe ampaka ya ngalo ko so nun ko ngara ko nanti ti sengete kunya lingene ti billati kendo kati gara ko ngano ka mana nyana ya mani kana ko sumpunya ko mani na ko sumpunya ko lenki na burenya nda haramare men tu trompa o ka munguro sumpunya ko nga tanko ma sumpunya ko kya dabaro kana daga do ya na burunya ko nyai agana oro ngalo ka urondi ngalo ka kinchi nga baka kya na Allah sawa ka sawa wani kengera ka di tamen ngina hibana kono ntungede ana hibana kono mwasiri nganda ho sumula keni jamba yenye mwasiri jamba nganda ho tuji na kenji ka jamba nga gole tuji
karin kita kembali wallahi donc geli sana kona nganta jamba yiji anda mu ken petit problème ngara kan ta kene mulla menja nyagare problème su kana ndingena an togoro mena maka confiance menja nyagare so ninke dan na kan gundongutu na kini menja nyagare ina bonondi na inta sorondi parce que menja nyagare ko no awa ya ka bugun tenga dan kina ke batte awa mulla nyagai na anta lora kitana timinai anyana hasiri nga ka kunyaro mena an ken kalle kena bono aken na ramase yabo nta ken bana mulla sino an kan ka golen problem sunta aba kiani mashallah bari mashallah o alla nyagara arna jidaro kedi arno khanundi me arna sumpuro kaji to lemme nga kebe konanda har sanga joppe mo kebe dulu ko tan nan kontine kenya kam ngari ngara diga ube no konanda ngani wakati hamante ke nchombe membo non tenyandi parce que sere suntal la nyagana angara lemmebe bangandi ken nambono anta mun kam manga brena makarantu kay maro anantorno higana gan kam manga no kanna ko ni ndaga na inke ka kam manna kanda angana ngari fami ke khore ure tana sunta ngano ka ti khoro longa bomme kam manga no ko na me warakille na me timali ho gana kam mama ka hunde